ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं और मेरी नेक ख्वाहिशात। एक ये मौलाना मुफ्ती शाहिद तारिक मदनी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मौलवी है, और ये भी इसके खिलाफ भी FIR रजिस्टर हो गई है क्योंकि इसने भी वही काम किया जो ये मौलवी हजरात करते होते हैं। इसने एक 13 साल के बच्चे के लड़के के साथ मदरसा दारुल उलूम में 2 नंबरियां की, उसके बच्चे के साथ उसको असॉल्ट किया। इरफान खान द फादर ऑफ द विक्टिम स्टेट्स दैट उसका बच्चा जो है बड़ा बेचारा डिप्रेस हुआ, वो बड़ी तकलीफ में जब वो घर आया, और उसने आफ्टर अ व्हाइल ही फाइनली डिस्क्लोज, और कुछ अरसे के बाद उसने बेचारे ने शर्मिंदगी में बता दिया कि उसके साथ इस दरिंदे मौलवी ने 2 नंबरी की है रात के वक्त, और मुफ्ती had and now he had not allowed him to go home, और मुफ्ती फिर उसको बाद में घर नहीं जाने देता। The father took him immediately to the doctor where the medical examination confirmed that had happened and a case was registered at the Norcourt police station। तो अच्छा हुआ यहाँ पे इसके बाप ने, लड़के के बाप ने उसको मेडिकल डॉक्टर से एग्जामिनेशन करवाया और पुलिस में जाके, नॉरकोट पुलिस स्टेशन में जाके केस इसके खिलाफ रजिस्टर करवा दिया। वरना बहुत सारे लोग होते हैं जिस तरह ये, अगर वो दूसरी बात सच्ची है और उसमें कोई इतनी हैरत की बात नहीं होगी, ये जो बाबा भी आपने देखा, वो उसके बाप ने उसको कहा होगा चुप कर जा। हो सकता है लियाज कादरी ने, पता नहीं इसके साथ ऐसी हरकत की है, who knows। सारे मौलवी ऐसे ही हैं। लियाज कादरी तो खुद बड़ी बार कहता रहता है गंदे ख्यालात आ जाते हैं, गंदे ख्यालात आ जाते हैं। मुझे पक्का यकीन है लियाज कादरी ने लोगों के साथ, बच्चों के साथ 2 नंबरियां की हुई होंगी। बहरहाल, तो ये what had happened and the case was registered. There's a lot of pressure from the organization that the mufti belongs to, और ये मुफ्ती बड़ा असर रसूख वाला है, बड़ा प्रेशर डलवा रहे हैं कि ये केस जो है विड्रॉ कर लो। The father also says that he is a laborer, his voice won't be heard। तो जो बेचारा बच्चे का बाप है, वो बेचारा गरीब आदमी, एक मजदूर है, और वो कह रहा है कि मेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा, और उसके ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है। मुफ्ती शाहिद जो है has still not been arrested, और ये जो 2 नंबर शैतानी मौलवी है, इसको अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो भाई प्लीज अपने बच्चों को ना भेजो इनके पास। अच्छा, भेजते उनको वहां पे, वो रात को वहां पे सोते भी हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो शक्लें हैं, ये जो मौलवी हैं, ये क्या करते होंगे उनके साथ? ये वाला जो मौलवी है, ये वाला, इसकी इतनी वीडियोस मौजूद हैं जो कहता है कि गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, नमाज में गंदे ख्यालात आते हैं तो क्या करें। जब हजरत हनफी का वाकया सुना रहा था कि उनके जहन में गंदे गंदे ख्यालात आते थे, तो वो लड़के को जिसको कुरान सिखाना होता था उसको कहते थे सतून के पीछे चले जाओ, क्योंकि कभी कभार गंदे ख्यालात आ जाते होते हैं। तो आप लोग इनके साथ छोड़ दें, मैं इन लोगों के साथ अपना कुत्ता ना छोड़ूं, और आप लोग अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को इनके साथ छोड़ देते हैं। और ये सिर्फ बात वहां पे खत्म नहीं आती, ये इतनी गंदी हरकत है कि ये बच्चे बेचारे होते हैं, ये दिमागी मरीज बन जाते हैं और इसके इफेक्ट्स निकलते हैं। ये जो लड़का जिससे पेरिस में जिससे बड़ी गंदी हरकत की है, हो सकता है इसके साथ ये हुआ, और हो सकता है मैं उसके साथ वो वाली सिंपैथी नहीं, उसके लिए कोई बहानेबाजी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब लोग इस तरह के उनके साथ होता है, तो ये बड़ा नोन स्टडीज इसके ऊपर की गई हैं कि जो मोस्टली जो चाइल्ड मोलेस्टर्स होते हैं, वो खुद बड़े होके ये काम करते हैं, वो बदला लेते हैं, मुआशरे से बदला लेते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ था तो तुम्हारे साथ भी ऐसा करूंगा, या दुनिया के साथ भी ऐसा करूंगा। तो भाई, अगर आपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है, कि आप लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता, उसको घर में पढ़ा दो। अत्ताहियातो आ जाएगी उसको, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगी उसको, पढ़ा दो उसको अरबी। तो ये कोई इतनी, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा, आप आपके अपने जो आजकल बड़े फेवरेट हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उनका सुन ले वो क्या कह रहे हैं। करते हैं। और मैंने मुफ्ती ज़र वली साहब के खिलाफ मेरा एक क्लिप था अब्दुस्तारीदी वाला, वो वायरल क्लिप हुआ था, उसमें मैंने कहा था मदरसों के अंदर ये कुछ करते हैं, आप मदरसों का निसाब पढ़ें। वल्लाह आप हैरान होंगे कि शुरू में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है अगर कोई गधे के साथ बदफेली कर ले। मैं आपको अल्फिया कहता हूं कि मैं FSC भी कर बैठा था, मुझे नहीं था पता गधे के साथ बदफेली ये भी कोई चीज दुनिया में होती है, लेकिन मदरसे में पहले साल में बच्चे को पता चल जाता है कुत्ते के साथ बदफेली, गधे के साथ बदफेली है, हाँ फौत हो जाए उसके साथ बदफेली,
آپ کو پتا ہے سیالکوٹ کے اندر ایک مردہ عورت کے ساتھ جب کیا گیا کیس چلا, وہاں پہ ایک اہل حدیث عالم نے باقاعدہ یہ اخبار میں ان کا بیان چھپا تھا, وہ پروفیسر صاحب تھے, ججا صاحب مشہور ہیں, انہوں نے کہا تھا یہ چھوٹ میرا خیال ہے وہ ان کا مناظرہ بھی انٹرنیٹ پہ, انہوں نے کہا تھا یہ بندہ چھوٹ جائے گا فقہ حنفی کا والا دے کے. فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ بدفعلی کر لے اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہوگی, اور وہ چھوٹ بھی گیا ضمانت کے اوپر. تو آپ نے اگر کوئی بھی برا کام کرنا ہے تو آپ یہ تحفۃ الحجاج پڑھیں, دیوبندیوں نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں کسی جو ہے مرد کے ساتھ یہ کر لے کسی, یعنی وہ وہاں جا کے جو باتیں ذہن میں بھی نہیں آتی ہیں یہ مولوی پہلے بناتے ہیں, اسی لیے مدرسوں کے بچے یہ کام کرتے ہیں چھوٹی عمر میں. کیا کہتے ہیں خطایا میں, کتاب رمضان میں, کتاب النماز میں, ہر جگہ گھسیڑا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں اگر یہ فقہ حنفی کی کتابیں کافروں کے ٹائے چڑھ جائیں تو اسلام کا وہ تیا پانچا کر کے اور ہم وہی تیا پانچا کر رہے ہیں ان کا. ہمیں پتہ ہے آپ کی کتابوں کے اندر کیا کیا لکھا ہوا, وہ جینڈو آتی ہیں وہ بتاتی ہوتی ہیں. انہوں نے پورا ایک ہماری پاکستانی دینی اسلامیات کی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے بتایا ہوا کہ کس طرح فقہ حنفی میں اگر آپ نے اپنی مردہ بیوی کے ساتھ سیکس کر لیا تو کیا ہو گیا, جیسا انجینئر مرزا صاحب نے بتایا. کھوتوں کے ساتھ اس کو کھوتے کو کیا سزا دینی ہے, تو بلکہ بخاری مسلم کی بھی حدیث ہے. انجینئر مرزا صاحب حنفی صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں, تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے کسی جانور کے ساتھ اس طرح کا 2 نمبر کام کیا تو اس کو بھی مار دو جس انسان نے یہ کام کیا, اور اس جانور کو بھی مار دو جس کے ساتھ یہ کام ہوا. اب بیچارے جانور کا اس میں کیا قصور ہے؟ پہلے تو آپ لوگ اپنے معاشرے کو اتنا ترقی کرتے ہیں کہ وہ کھوتے, بکرے, بھینسیں, بلیاں, کتے کسی کو نہیں چھوڑتے, اور پھر آپ ان جانوروں کو بھی ماریں گے. تو یہ بڑا انہوں نے ایک ایسا معاشرہ بنا دیا ہے, اتنا ترقی معاشرہ, ذہنی مریض والا معاشرہ. اتنے تھوڑے یہ سارے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا درس دے رہے ہوتے ہیں بہت کہ بڑی پاکیزگی کا, اور وہ طارق جمیل بیٹھ کے او جی یہ زلزلے کرونا اس لیے آ رہا ہے کیونکہ لڑکیوں کے کپڑے چھوٹے ہو گئے. خود سارا دن طارق جمیل صاحب عورتوں کے حوروں کے سائز بتا رہے ہوتے ہیں, اور اوپر جا کے کیا بچی ملے گی, اتنا تھوڑا. یہ ذہنی مریض ہیں, یہ ذہنی مریض ایک تو ہوتے ہیں جو اسپیشل ذہنی مریض ہوتے ہیں, وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں, لیکن یہ لوگ عام لوگوں کو ذہنی مریض کر دیتے ہیں اتنے تھوڑے میں. یہ میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.